Okay, ma'am. Crypto mining da ma'am bu khanna taram nok chari ko ma'am kogi channel sibu han ba yeng bi boy tadi ma'am kogi like subscribe share to sambira matung da abu khanna video no thagat pagi mateng oina bai tamak to ko ma'am hoji kogi Robox mining gi oiba kogi ngasina kogi last day of subscription oidoni ngong sagi Robox mining gi oina ko the Robox mining se kanoni tasena haragadi Robox mining se Okay, taseng haragadi Robox mining se aina tha sida ko man sida aina kayam yamna tan khrage paisa kayam hanjan khrage amasung profit kya tong khrage haibduni ko maruin hauja aingonda laise Robox ki kanota 7.9 haidi $8 muk laire ko sida magi Robox mining ni ko Robox join to driba sing adum join to sanbiba yani free of cost ni free mining into one ni free mining de dum into one ne ko aduga plus nangna extra mining gi leizage na dum leiza ba ko adum Google Pay dagi kari dagi dum samjalaga dum leibi ko kasu yam kana luba thapuk nate ko si leira kan ja koina hojik ai nicest wallet ta changa si nicest wallet tani aina withdraw tawri se ko nicest wallet tani ko aina withdraw tawri se 2580 ko nicest wallet ta hojik lairi si $16.96 ni ko si $100 ni to man $100 bai ni ko khara $100 adu ju wang khala kani ko 17.5 bung lai bani ngasai ko si de 17.5 dagi aina nahan $5.6 muk ching thok pane ko haibde do $6 na pa bi ro khoina ko $6 muk ching thok re adagi mu ngarang mathang nahan je mu aina $3 ga lok khi bane ko adu ta di 6 plus 3 di ka tare 9 tare ko adu asom da nipa nong di kya tare ni som da nipa nong di 9 plus kya ba 8 na tro 17 lai re adagi 17 into 17 point kya ba si lai do 17 into 17 ko 17 into 17 paro $34 ne ba hojik lairi ba potse ko ada nahan bhogda aina invest tawri se nahan bhogda aina invest tawri se around aina invest tawra hanjan khrise ko invest tawri se 10,300 invest tawba ko ai dum taksara ke ko 10,300 invest ne ada aina hanjan khrise 9,100 mukti ai hanjan greba 9,100 ai hanjan greba ko promise ai hanjan greba sigi de mamangda video tawba so everything ai taksa graba ne ko ado how $34 ne ba ngode lairi se $34 se into 90 rupees na yengo ko ado taraga di lupa lising ahum gi chang da ne ba aina tongi se si di kamai tongi no ha kanta si bokda metaba 24 hour phare ko pha ba yaugre maramdi mamangda aina metaba matamda pung kun trampan adagi kun ade nahanju pra pung manga melamdre ado kul milake hai tadi adum atai te matat mata punjalaga 24 hours edum pa pa yare 24 hour da nangna putho isa $4 or $5 putho e ai si poche minimum da ko minimum da $4 paro ne adu tadi $4 oraga di 4 into 19 num pa bi ko lupa chahum plus haujiki lising ahum do ka tara lupa lising ahum ga chahum something ne ba poche oi ga dau se ko aina total profit phang ga dau se ado bhajiki lupa chahum je khaido khro adu lupa lising ahum dang profit ne ba ina phangi se chibok da ahing tum da ga do meli ni ko tawdi film se ko adna Robox mining gi magi chibok da nang na mamal de sanaraga akhoi bitcoin de wang khalak tore hara kan bitcoin de onto hauraga sanaraga pala wang kan matam da dum kaitho hauraga di yam phaba oiba natraga bitcoin ni khangde ida nicest wallet cha challi ba posing je nicest wallet cha challi ba bitcoin ni khangde ethereum ni khangde qnt ni khangde cdc ni khangde everything ko ma pam bai ta sana ba dum yai ba nang na ko ado sana hauda ba gi ne ba ina minimum hojik wana 3000 tong is sibok da aina haijagre ko noina free of cost mining kangu ta di free of cost mining kangu ta di sigi Robox fit ka happy bi ai ko ai Robox fit ni ai hoji Robox fit chali bi ni ko noi dum thajaro ai ji di ban ni ji di ko ni je ta seng na Jio gumba Airtel gumba na phawja ne ko ai chim ji lei di lei ba ai je Jio kai ga di lei ba ko ai Airtel du lei di lei ba ni to is
Samaga thola kai. Okay, yongko. Ide Robox yung. Ay Robox ay sat lebo ko. Tu. Si withdraw dum yare bo ko. Robox dum sanari do VPN jemra mag dum sine yang kan sina ba oi de bo. Yam phajana sina ra ga di dum phajana profit che phang ga daw ne bo ko. Ado aina minimum da dum 3000 na pa ba yae bo ko. Poche. Ko asom dei aina nahan gi ju ado even si ju lupa chamri changwa amuk lokthok toi ni. Kai gi lokthok toi na khang bra. Rate ki transition tawbagi rate ki tang kun nipan baw manung natra tang kun nipan baw manung ne duna aina hore natra ga hayeng gum se aina rate ki soina transition tawgi khale maramdi paisa mang su dum mangjar sanu ado even rate ki paisa ki rate ki dum mathang rate ki video dum sai ki nai na re se ko maru oina robox mining ne ba lady se ana profit se adum lising ahum gi maya da tonge ko ado ngasai makhda na sida invest tau se pharibra phatribra haibagi question ni lai se ko ada magi profit chi nang na hek mel hok dragadi mangja bodu oidoi ni ko ada kitang nang na dagi mamal value handa bada kitang mang ado ai bu haijau harakadi ko adi loina samjal laga yamna koithok ta bida wari je kanogi symbol ni haijani hoina equal to symbol to adu ni haijani ngeba ada equal to the kitang up pi hai tare equal to the tik am tang pi hai tare ko equal to hai laga ne ko tik am tang pi ke adi tong di tong e ba ko tong di tong i mahut pudi yam lai hanjali adu bu large amount de invest or kan de he na tong bu oi ba si lupa lising tara da aina mamang da haijagi duni ko lupa tara bu tok bu lupa trying thoi tong ba na lupa ni tong ba na ningsang bra mem ningsang bi gi ko ana lupa si lising tara ni aina invest tawri do adu lupa lising tra hum doi tong ine ba lupa lising ahum tong ine ba ko punna lising tra hum doi phang ine ba si bok da met pa yaw dra ba ne ba ko kitang me ba ching ahum ga sawnga hairo ne yang wang na para ba to ko adu adun tak ba di lising kun muk invest tawra ga di angka halak ko lising kun muk invest tawra ga di nang na tong dori je lising taruk muk ki tong dori de lising kun taruk tong dori ba poche sim kun mun invest tawra ga di angka je ko mai angka formula je lising kun mu invest tawra di lising taruk po gitong dori adu lising kun invest lising kan tawra di kunthra tawra di lising kunthra tawra di lising tara lising mapan maya tong dori poche mai tai ba angka jina tai di ko adu haidi tong ni haiba sure na te ko mana taklei ba angka je madungina tawdabu akhoina hairi poche tong ge haragadi ngasagi mining app ahum je phajana sinabam da ka lei aduga pung ahum khuding met pam da ka lei ba ko sini yam maru oi ba poche ado makhata na ai profit che sigi robox mining je tawra ra je ai khalaki ge hai badi tawbudi do adum magi free of cost do met kini ko magi one mining speed to yam ko rob na tro okay rob sigi one mining speed ai met kini ba ko sigi 50 lei na ko si horin ngal le ka 50 ola roi ba ko mangar ne ba ahing de mangar ne ko wan ola ne ba si dei ai met pede dum met kani ko me bam to ba me dum something is better than nothing na kitang go is phange ba ko wan oita zu ko ado ngasai gi chat pa ko robox ki fit tu ga atai de le punjala ga tok mata dum phana phange ba 0.3 mu dum phange ba ko amu met pa ko ado na dum $1 dum yo bangam me ba nomini no ma dum no ma gi hen tok ta no maga numini ni phabate adong $1 yam lai yo bangam me ba ko si gi ti ko wan je em ka ne hai ta re wan je ko nungai ba aduna ngasai robox santa ba ama khogi crypto pool do aduda sungai mete ni sungai mete ba dudi sungai mete ba ko adugi posida oina makhata na tawsira aduda kyam tongge hai ba do aduda mu yengmina si mathang video ta na ko ado robox mining gi join to winning ba sing makhada referral link bijage join to billion bro adugo robox mining everything noina met pa nungai da ba ko adum bijaramage mem share lo sen jage video jam sangani thank you and good night